Hello guys. So first time ko po mag-collect ng Pokemon cards. Wala pa akong knowledge po ako. Wala pa po akong knowledge dito po. Try ko lang. So na-open ko na po. Tsaka po na ano ko na to na shuffle ko na, parang na iba-iba na yon, hindi na naka-arrange. So pakita ko guys ha. Comment lang kayo guys kung may maganda ba dito. Ayan guys. So guys, sino to? Sudowoodo. Dito ba guys? Si Avalag. Wimpod. Si Dunpan. Si Marep guys. Ito guys parang umiilaw to guys oh. Ito guys, energy na guys. Ito pa. Then si Crobat guys, parang ito yung ano sa collect ko guys. Si Crobat. Si Roxy. Yun lang po guys. Gem card. Thank you guys, and comment lang kayo kung anong rare sa aking card. Thank you guys.